Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Udaravani Kharava Shabari Kala Ravana Daravana Ravani Biri 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 Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम. Holy, 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 holy. O Shana Ramani Kala Ramani Daravandala Ramani Bara 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 Bara. Uravandala Ramani Biri 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 Bara 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 Bara. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम. प्रभु जीसु का नाम रे दया करो, जीसु का नाम रे दया करो, जीसु का नाम रे दया करो. अमनकर समस्त पाप दोष दुर्बलता जो मार्जना करो तारा मानी खारा वर्षा मानी खारा बंदाला रबा. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. तुम्हें महान 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 व सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें जो छो से छो तुम्हारा परिवर्तन नहीं तुम्हें कालिया जो चिरो काल समान करो पिता रमणी खारा वर्षा काला रमण दरमन 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 दरमन. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य. धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तुम्हें द्वार महान क्रोध दर्शन चल कृपामय मंगल कोटा विष्णुता परि परमेश्वर. पूरा शबरी खाला रवानी खारा बंदाला रवाना खारवा. तुम्हें क्षमा करे उद्यत तुम्हारे प्रचुर मुक्ति अच्छी प्रभु जे कि तुम निकटवर्ती हो तुम्हें तार निकटवर्ती होता तुम निकटवर्ती हवा मनुष्य मंगल रे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जीसु का नाम रे, जीसु का नाम रे दया करो, दया करो प्रभु. जीसु को बहुमूल्य रक्त राम धूत परिष्कृत करो, पवित्र करो. पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण होई तुम्हारा सावधान क्रिया पे तुम्हें अनुग्रह ग्रामांतर मंडली समग्र हो तुम्हारा समस्त मंडली प्रति मध्य तुम्हें सर्वत्र अनुग्रह करो, दया करो. तुम आत्मा कार्य सर्वत्र बहुल भाव साधित हो. तुम्हारा कौन संकल्प निवारण कर प्रभु. तुम्हें निश्चय समस्त प्राणी उपरे तुम्हें तुम्हारा आत्मा वृष्टि करुछ कारण तुम्हें आहरी अधिक मात्रा तुम्हें ता कर कारण जेपरी समुद्र जल प्रभाच्छन्न सेपरी पृथ्वी सदा प्रभु महिमा और ज्ञान परिपूर्ण हम समस्ते तुमको जानिए प्रभु. और वर्षा खाला रवा समस्ते उदार प्राप्त हे. हालेलुया, हालेलुया. जीसु का नाम रे, जीसु का नाम रे, जीसु का नाम रे दया करो. हालेलुया, हालेलुया. विशेष कर से ध्वनि भन प्रति तुम्हें अनुग्रह कर. से शଯ୍याशायी अच्छा बहुत असुस्थ से दुर्बल भाव उदारवानी खार वर्षा काला रवानी खार बंदाला रवानी खार बंदा रमा. भौणी मध्य विनीता शिष्ट जाते आओ प्रभु सेवा शुश्रा कर निमंते तुम्हें अनुग्रह कर, दया करी प्रभु. अनेक थर तुम्हें एपरी विशेष विशेष असुस्थता तुम्हें उठेछ. हालेलुया, हालेलुया. कारण दिन मान प्रभु से भय कम करे तुम प्रभु से सेवा करिछंती. विश्वस्त भाव तुम सेवा कर तुम वाक्य समस्त से ग्रहण करिछंती. खार वर्षा काला रवानी खार बंदा रवा. तेणु तुम्हें अनुग्रह कर, दया कर प्रभु. तुम्हें सुस्थ दे पुनर्भार तुम्हें उठाओ. तुम प्रशंसा तुम धन्यवाद करने एपरी विभिन्न भाव में मंडली मंडली समय जो मैंने असुस्थ पीड़ित आओ प्रभु बा शैतान कार्य प्रवृत्त अच्छा जीसु का नाम रे को दया कर, मुक्त कर प्रभु से उठाओ तुम्हें. हालेलुया. रब शाखा मानी तारावानी खार बंदाला रवानी खार बंदाला रवा. जीसु का नाम रे दया करो. पवित्र आत्मा आनंद मध्य तुम्हें दान करो प्रभु. तुम राज्य निमित्त हमारे योग्य हम. हालेलुया, हालेलुया. आओ मध्य तुम आनंद करने द्वारा तुम्हें महत् महत् कर्म करिथाओ. आओ प्रभु सदा प्रभु विषय आनंद मध्य आम बल तुम्हें आम निमंते आम मनोवांछ तो द्वारा तुम्हें पूर्ण करिथाओ. हालेलुया. शाना रवानी खार वक्रमाना खार बंदाला रवा. जीसु का नाम रे, जीसु का नाम रे दया करो. तुम्हारा पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करी प्रभु जीसु का नाम रे प्रार्थना करूँ.
Naughty Lord, we are the temple. Naughty Lord, we are the temple. Naughty Lord, we are the temple. We are the temple of the Holy Ghost. Filled with praise, filled with power, filled with glory. Filled with praise, filled with power, filled with glory. Filled with praise, filled with power, filled with glory. We are the temple of the Holy Ghost. For the blood, the precious blood for my cleansing. For the blood, the precious blood for my cleansing. For the blood, the precious blood for my cleansing. We are the temple of the Holy Ghost. For the stripes, the precious stripes for my healing. For the stripes, the precious stripes for my healing. For the stripes, the precious stripes for my healing. We are the temple of the Holy Ghost. Fill it now with vision of God. Fill it now with vision of God. Fill it now with vision of God. We are the temple of the Holy Ghost. Hallelujah. Yes, I know, yes, I know, yes, I know that I am the temple. Yes, I know that I am the temple. I am the temple of the Holy Ghost. Hallelujah, 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 hallelujah. I am the temple of the Holy Ghost. I be so
hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु. धन्य तोरो पितराम, धन्य तोरो पितराम, धन्य तोरो पितराम, धन्य तोरो पितराम, धन्य तोरो. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Udaramani karamatramana kalaramana daravashamani nibiri bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Iravandala ravana daravandala ravana daravandala ravana daravandala ravana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. तुम्हें महान 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 वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर. धन्यवाद जीसु, धन्यवाद जीसु, धन्यवाद जीसु, धन्यवाद जीसु. धन्यवाद जीसु, धन्यवाद जीसु, धन्यवाद जीसु. Udaramani kalaramani daravashamani barabarabara ribarabarabarabara kalarama. Holy, 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 holy. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hosanna, 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 glory. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Idaramani karaman daramana bara 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 bara. Idaramani karava shakala ramana darava. Idaramani karava shabari Allah ramana darava. Udavatramana kala ramana daramana darava. Iraba ba 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 bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy Hosanna, Rabba, 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 Rabba. Shabba, Rabba, 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 Rabba. Urabandala, Rabba, Karabandala, Rabba. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya, 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 Prabhu, Dhanya, glory, 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 glory. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Idaramani karamandala ramana daramandala ramana daramandala ramana. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya, 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 Toro Pitramar, Dhanyavad, glory. Uravatramani Khalaraba. Idaramani Kharaba Shamani Allah Rabba. Urabandala Rabana Daraba Shamana Bara 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 Mandala Rabba. Urabandala Rabana Karabandala Rabana Daraba Shamana Bara 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 Mandala. Hallelujah, praise the Lord, glory to God. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord.
Praise you, Jesus. Glory to God. धन्यवाद 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 प्रभु का आनंद है मेरी ताकत संसार में यीशु मेरी ताकत प्रभु का आनंद है मेरी ताकत संसार में यीशु मेरी ताकत ओ मेरा आनंद हर दिन ओ मेरा सहारा है ओ मेरा आनंद हर
प्रभु तुम नाम धन्यवाद 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 प्रशंसा गौरव तुम्हारो प्रभु तुम्हें राजमान कर प्रभुमान को प्रभु तुम्हें सृष्टिकर्ता त्राणकर्ता उद्धारकर्ता ओ प्रभु संकट समय उद्धारकारी परमेश्वर प्रभु तुम्हें तुम नाम धन्यवाद 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 से प्रत्येक प्राणी प्रभु दुख संकट समय मध्य प्रभु तुम निकट आसती प्रभु हालेलुया 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 प्रत्येक अंगर मन बांछा पूर्ण करी परमेश्वर धन्यवाद 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 तुमठारे महानुग्रह रही प्रभु तुमठारे परित्राण रही तुम्हारे उद्धार रही प्रभु तुम तुल्य कहीं ना कि कहीं पारे ना प्रभु हालेलुया 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 तुम एकमात्र सत्य परमेश्वर प्रभु हालेलुया 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 सत्य परमेश्वर को परिचय तुम्हें देयछ प्रभु तुम नाम धन्यवाद 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 जे के तुम नाम धरी प्रार्थना करे प्रभु से परित्राण पाइबे प्रभु हालेलुया हालेलुया ए प्रतिज्ञा पाई तुम नाम धन्यवाद 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 समस्त मानव जाति प्रति प्रभु तुम महानुग्रह तुम्हें साधन करियछ प्रभु हालेलुया पाप अवस्था प्रभु तुम्हें पापी मान को तुम्हें प्रेम कर प्रभु हालेलुया 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 आ से मान को उद्धार करिया निमंते प्रभु से मान को पूरा चंदन मन कर मन प्रभु तुम तुल्य प्रभु तुम छड़ा कहीं नहीं परित्राण करता हालेलुया हालेलुया तुम्हें पुनरुत्थान ख्रिस्ट प्रभु तुम्हें पुनरुत्थान ईश्वर प्रभु तुम्हें जुगे जुगे जीवित परमेश्वर हालेलुया 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 तुम्हें अनादि काल अनंत काल जीवित परमेश्वर प्रभु हालेलुया हालेलुया उबाशा बाबा 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 रबा 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 बंदानिया नबा रबा 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 तुम्हें धन्य 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 प्रभु आज मध्य तुम्हें अनुग्रह प्रभु तुम्हें जगत मध्य मान को बंचाए तुम्हें दे जद्र प्रभु मैंने संपूर्ण भाव प्रभु सिद्ध हम आ तुम आगमन को प्रभु के ज्ञान कर प्रभु तुम सहित साक्षात कर से मत को शुद्ध सदृश प्रभु तुम्हें प्रदान कर धन्यवाद धन्यवाद दिन प्रतिदिन प्रभु तुम निकट को आसी प्रभु आम जीवन को समर्पण करने तुम प्रार्थना विनती करने तुम धन्यवाद करने ओ प्रभु तुम्हें देयछ प्रभु तुम्हें तुम नाम धन्यवाद 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 विशेष कर मध्य प्रभु प्रभु धुनीमणि को तुम जन समर्पण कर प्रभु गतकाल आज जो समस्त स्वास्थ्य प्रभु तुम्हें जाच प्रभु अनेक वर्ष दिन मास वर्तमान पर्यंत प्रभु ओ तुम संगे प्रभु आम संगे मध्य प्रभु के सुंदर भाव तुम सेवा उपासना करते कालक्रमे प्रभु तुम सेवा उपासना ओ प्रभु समठार से दूर रही गले हालेलुया 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 पूरा चंदन मन 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 पर बंदन पर 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 तथा शरीर प्रभु दूर रहले मध्य प्रभु आत्मा एक कहि प्रभु अनेक समय प्रभु से ओ तुमर सेवा प्रभु नियमित भाव लागि रही थांती प्रभु हालेलुया 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 तुम्हें अनुग्रह कर प्रभु तुम्हें तांको मध्य अनेक प्रभु बयस होला पर मध्य तुमर प्रकृत परिचय तुम्हें देलो परित्राण तुम्हें देलो भव्यात्मा परिपूर्णता तुम्हें देलो सत्य तुम्हें ज्ञात करेलो से सत्य तांको मुक्त कर प्रभु ए पर्यंत तुम ठारे स्थिर कर रखी प्रभु ताई तुम नाम धन्यवाद धन्यवाद ओ प्रभु बाध्य हेतु प्रभु जो समस्त प्रभु लोक बाध्य हेतु प्रभु से सज्जासाय अनेक समय प्रभु तो बड़ अवसर रही जाती तथा भी तुम्हें कहले प्रभु पूरा वाश्य मामा मन का नमन मन मंदानिया नमन मन का ला बर 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 मंदानिया नमन बर 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 ओ प्रभु बलिशंद नमन खन बर बर मंदानिया नमन मन मन बर मंदान बर जे विश्वास कर प्रभु से मरिथिले मध्य बंचिब बंचित से मरिब नाही तुम्हें प्रतिज्ञा तुम्हें देयछ प्रभु हालेलुया हालेलुया बाध्यके हो के रोग व्याधि प्रभु तुमर इच्छा ने प्रभु काहा को मध्य कौनसी प्रकार प्रभु आसे स्पर्श करिब नाही मृत्यु हालेलुया हालेलुया रबर बर बंदान मनम कारण तुम्हें मृत्युंजय ख्रिस्ट हालेलुया हालेलुया मृत्युर नाहर तुम्हें भांगियछ प्रभु हालेलुया 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 अनेक समय प्रभु से समस्त रोग व्याधि प्रभु भयभीत करे दुख दिए प्रभु अनेक शरीर कष्ट आने प्रभु से समस्त विषय तुम्हें उपशम देवा परमेश्वर हालेलुया उपासना मन कर बर बंदान बर बंदान मनम ओ 2000 वर्ष पूर्व प्रभु मान को रोग व्याधि पे तुम्हें प्रहार डालो सही प्रहार तुम्हें प्रत्येक को तुम्हें सुस्थता तुम्हें दिए प्रभु तुमने विश्वास करे माने लज्जित होते नहीं पुनाना संधान मन कर बर बंदानी और बर मनम ओ पुनि तुम्हें प्रतिज्ञा कर प्रभु हमरे वाक्य पठे माने सुस्थता देवा हालेलुया हालेलुया एते प्रभु तुम्हारे वाक्य से जीवन का कार्य साधक वाक्य प्रभु पूरा शक्ति बर 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 मन मन मन
आत्मा ओ प्रभु मजा को भेद करी प्रभु सूक्ष्म विचार को ओ प्रभु से वाक्य को खर्च प्रभु पूरा चिंता नमन नमन खन मन मंदिर नमन वाक्य दौड़ी प्रभु तांको सिरा प्रसरा मधुर समस्त प्रभु व्यक्ति जंत्रणा जिसु का नाम रे प्रभु ताहा चली जाओ प्रभु हालेलुया हालेलुया बड़ शक्ति तुम्हें दे उठाओ बसा प्रभु खाइबा पीबार इच्छा तुम्हें दे प्रभु तुमरो नुआ शक्ति अनुभव करिया पाए तुम सामर्थ्य अनुभव करिया पाए तुमरो पोस्ट अनुभव करिया पाए तुम्हें तांको सहाय्य करा हालेलुया हालेलुया समस्त शरीर मन प्राण आत्मा को प्रभु सब तुम्हें परिवर्तन कर दे प्रभु पूरा शतर मन बर कर बर बंदन मन मन नुआ बळ नुआ संच ओ प्रभु आशा संजर तुम्हें तांको तुम्हें दे प्रभु हालेलुया 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 इरा शन मन मन बंदन मन से आरोग्यदायक किरण तुम्हें पकई प्रभु गवस्त तुला प्रभु खुदा मानिया पाए उठिया पाए बसिया पाए खाइबा पाए तुम धन्यवाद प्रशंसा करिया को पारिबे ए दिन मध्ये तुम्हें तांको दया कर हालेलुया तांको सम संग प्रति ऊपर मध्ये तुम शक्ति तुम्हें दे प्रभु पूरा रा 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 भर 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 बंदन मन मन सज्जा तुम्हें परिवर्तन कर पूरा संदन मन मन खन मन बंदन मन मन इरा शतर बर 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 बंदन मन मन समस्त पुरातन विषय चल जाओ नूतन सुषेत में तांको परिणत कर प्रभु आर तुम सहित संयुक्त हेरबा पाए आर आत्मा रे को हेरबा पाए तुमर धन्यवाद करिया पाए तुमर उद्देश्य गीत बोलिया पाए तुम्हें तांको सहाय्य कर हालेलुया 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 दया कर प्रभु ई प्रकार प्रभु दूरदूरांत मध्य प्रभु ज्ञात अज्ञात भाव रे मध्य प्रभु जो माने ओ प्रभु तुमर प्रार्थना साहाय्य तुमर अनुग्रह साहाय्य इच्छा करते प्रत्येक को तुम्हें अनुग्रह कर प्रत्येक को पाप क्षमा करे धर्म दूर करे रोग सुस्थ करे परमेश्वर प्रभु तुम्हें तांको प्रभु सुस्थता तुम्हें दिया प्रभु हालेलुया हालेलुया Gloria Vashava Baba 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 Karabara Vandana Mara 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 Itana Mara Mara Shandana Mara Mara Prabhu आवश्यक देशी मध्य प्रभु अरे जो मुझे कहे तार कोड़ों कष्ट प्रभु तार नाना प्रकार भाई भौनी और प्रभु तार पुत्र जमन को समस्या प्रभु अनेक से प्रभु भारत कष्ट ही जाए प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर प्रभु ओ बाबा निश्चय माना माना बर बंधन माना मा से समस्त भारत बहुत तुम्हें ताकु मुक्त करो स्वाधीन करो और तुम्हें ताकु आत्मा प्रभु बढ़ाओ और आत्मा प्रभु तुम्हें ओ प्रभु जागृत कर प्रभु समस्त चिंता भार तुम ऊपर दे तुम धन्यवाद प्रशंसा करे पाए तुम्हें सहाय्य कर तार कोड़ों कष्ट मध्य यीशु का नाम रे चली जाओ प्रभु उता विश्वास अनुसार प्रभु तुम्हें ता प्रति कार्य करे तुम्हें गौरवान को महिमा दो प्रभु प्रत्येक कार्य करे प्रत्येक विश्वास मान मध्य तुम्हें धारी रखो प्रत्येक अंग तुम्हारा अनुग्रह रे तुम्हें सुसंभक्ति कर रखो प्रभु चाहे को जे प्रकार चाहिए जे प्रकार अनुग्रह दान तुम्हें देछ प्रत्येक अंग तुम्हारा अनुग्रह दान अनुसार प्रभु समान को तुम्हें व्यवहार करे तुम्हें गौरवान को महिमा दो प्रभु तुम्हें दया कर आज रे समय सुजय पाई मध्य तुम नाम रे धन्यवाद समस्त भोला बाप जगत तुम्हें मार्जना कर जहाँ माई जननी से समस्त तुम्हें रक्षे प्रदान कर गौरव महिमा प्रशंसा स्तुति वंदना तुम्हारो समस्त प्रार्थना विनती तुम्हारा समर्पण करे धन्यवाद दे प्राण करता के प्रभु यीशु का नाम रे मांगो छी आदि पुस्तक 21 पर्व 9 पदरु 21 पद पर्यंत मु पढ़ुछि अनंतर मिसोरिया हागार अब्राहम को निमंते जो पुत्र जन्म करथिला सारा देखिला से परिहास करूअछि एतु से अब्राहम को कहला तुम्बे ए दासी की को यार पुत्र को दूर कर दियो कारण यही दासी पुत्र मोर पुत्र इसाक सहित उत्तराधिकारी हेब नाही एई कथा सुनी अब्राहम अपना पुत्र सकाशु अति दुखित हेले सेतबेले परमेश्वर अब्राहम को कहले तुम्बे एही बालक ओ तुम्भ दासी निमंते दुखित हो नाही सारा तुमको जहा कहूअछि तार सेई कथारे मनोयोग कर जेहेतु इसाक ठारू तुमर वंश विख्यात हब आउ एही दासी पुत्र तुमर वंश एणु आम्भे ताहा ठारू एक गोष्ठी उत्पन्न करिवा अनंतर अब्राहम प्रभात उठी रोटी ओ जलपूर्ण कुंपा घेनी हागार स्कंदरे दे बालक को समर्पण करी ताकू विदाय कले तनरे से प्रस्थान करी बर्षाबा नामक प्रांतल रे पथ हराइला पुणी कुंपार जल शेष हुंते हागार गोटे बुदार मूल बालक को छाड़ीदेला पुणी से ताहा
ଆଗରୁ ଦୂରକୁ ତିରେକ ପରିମାଣ ଯାଇ ବସିଲା, କାରଣ ସେ କହିଲା ବାଳକର ମରଣ ମୁଁ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ ତାହା ଆଗରେ ବସି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ରୋଦନ କଲା। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ବାଳକର ରବ ଶୁଣିଲେ। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ଆକାଶରୁ ଡାକି ହାଗାରକୁ କହିଲେ, ଆଗ ହାଗାର, ତୁମର କ'ଣ ହେଲା? ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାଳକ ଅଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାର ରବ ଶୁଣି ଅଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ଠିଆ ହୋଇ ବାଳକକୁ ଉଠାଇ ହସ୍ତରେ ଧର। ଆମ୍ଭେ ତାଠାରୁ ଏକ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରନ୍ତେ ସେ ସଜଳ କୂପ ଦେଖିବାକୁ ପାଇ ସେଠାକୁ ଯାଇ କୁମ୍ପାରେ ଜଳ ପୁରାଇ ବାଳକକୁ ପାନ କରାଇଲା। ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର ବାଳକର ସହାୟ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ବଡ଼ ହେଲା, ପୁଣି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଥାଇ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହେଲା। ସେ ପାରଣ ନାମକ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ବସତି କଲା। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ତାହାର ମାତା ଏକ ମିଶର ଦେଶିଆ କନ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ତାହାର ବିବାହ ଦେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ଆଜି ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଏଇ 18 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ତୁମ୍ଭେ ଠିଆ ହୋଇ ବାଳକକୁ ଉଠାଇ ହସ୍ତରେ ଧର, ଆମ୍ଭେ ତାଠାରୁ ଏକ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା। ବାଳକକୁ ଧର, ଏ ଧର କେତେ ବିଷ ସବୁ ଧରିବା ବିଷ ମୁଁ ଯେ କହିକି ଚାଲିଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଉ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ବିଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଅନେକଙ୍କୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଜଣେ ମୋ ସେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଝିଅ, ଆଉ ସେ ତା ପାଇଁ ତାର ଶରୀର ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଆଉ ମୋ ସହିତ ମୋତେ ଫୋନରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲା, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ଆଉ ତା ପରଦିନ ସେ ମୋତେ ଫୋନ କରି କହିଲା, ଆଉ ମଉସା ତମେ ଯେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି, ଆଉ ତାପରଠାରୁ ମୁଁ ପୁରା ଭଲ ଅଛି। ମୋର ଗୋଟିଏ ମାନତ ଥିଲା, ମୁଁ ପଠଉଛି କହିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ କିଛି ଆଉ ପଇସା ସେ ପଠେଇଲା, ତାର ସେ ମାନତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି। ଆଉ ତାପରେ ଭଲରେ ସେ ଟିକେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ସେ ରହିଲା। ଆଉ ତାର ବିଶ୍ୱାସ, ତାର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଦେଖି ମୁଁ ଖୁସି ବି ହେଲି। କେତେ ବିଷୟଗୁଡ଼ାକ ବି ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, କେମିତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଛି, ଏସବୁ କହିକି ତାର ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତା ପରିବାର ସହିତ ସେ ଦୂରରେ ରହିକି ତା ସ୍ୱାମୀ କେତେ କାମ କରୁଛି, 2ଟି ପିଲା ତାଙ୍କର। ସେ କହିଲା, କେବେ ତୁମେ ପଚାରିଲା ଆଉ ଗାଁ ଏରିଆକୁ ଯାଉଛ? ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ଥରେ ତ ଯାଏ। ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ହେଲା ମୁଁ ଯାଇପାରିନଥିଲି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଉଠେଇଲେ, ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ଯାଇକି ସବୁ ମିଟିଂ କରିକି ଆସିଲି। 6 ମାସରେ ଥରେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ହେଲେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତମ ସହିତ ଦେଖାଇ ନାହିଁ, ଆଉ କେବେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ମୋତେ ଜଣେଇବ, ମୁଁ ଟିକେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ତମ ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଟିଂରେ ଯୋଗ ଦେଇ ତମଠୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭଲ ହେଲା, ତେବେ ଖୁସି ହେଇଲି। ଆଉ ସେ ଆଗରେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଅନେକ ଦିନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଗାଯୋଗ ସେମିତି ନଥିଲା। ଆଉ ଗତକାଲି ଆଉ ପୁଣି ସେ ମୋ ସଡ଼କ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଝିଅ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜନା ତା ପରିବାରରେ। ଆଉ ସେ ବଡ଼ ତାର ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଯୋଉଠିକି ଯାହା ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହେଉନଥିଲା, ମୋତେ ଫୋନ କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ସେ ପାଇଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ। ଆଜିକାଲି ମୋର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ, ଆଉ ତାର ମା ତାକୁ ଶିଖେଇକି ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଦରମା କହିକି ସେ ତାକୁ ପଠେଇଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ କହୁଥାଏ, ସେ ସଡ଼କ ସେ ବଡ଼ ଝିଅ ନା ସେ ରିନା, କହିଲେ ସେ ଏମିତି କହୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଲୋକ ଭିତରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନଥିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ନାଁ ଧରିକି, ମାତ୍ର ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଦୌ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନଥିଲି। ତାପରେ ବହୁତ ମୁଁ ରାଗିକି ଥିଲି। ମଉସାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ନିକଟରେ ଶୁଣିଲି, ସେ
कौन मौसा तुम से ऑनलाइन गुड़ाक मु देखे सब कौटी फेसबुक रे देखु ना यूट्यूब रे ना मु फेसबुक मोर ना मु रखिनी यूट्यूब रे मु देखे हाँ हौ भल कथा आउ निकट रे मौसा गोटे वाक्य कहले सर्प को धर कही आउ से वाक्यटा मते मो भीतर बहुत काम कला ताकू जेमती से एक्सप्लेन करी कहले जे सेडा होची शत्रु प्रति आमर प्रेम आम को केमती देखा हम से प्रार्थना करने को हम ताले मैं प्रभुत्व प्रभुंर संतान हो पार इत्यादि से मोर हृदय को छुईला आला मु तो जन को मु आदौता प्रार्थना करूना रागिकी अच्छी अन्य समस्त ना धरी प्रार्थना करूना तेणु से वाक्यटा मो पर प्रभाव पकेला आ मुझे प्रार्थना करने को आरंभ कली ना नहीं प्रार्थना करने को आरंभ कली प्रभुंकर धन्यवाद विभिन्न प्रकार भाव में लोक मैंने निश्चय उपकृत होती प्रभुंकर सत्य वाक्य द्वारा ऑनलाइन मुझे जानी केमती केमती लोक कौ मैंने सबू ये अच्छा मोर आदौ धारणा नाला से रीना ये ऑनलाइन देखते से कहला मोर सब देखे से ऑनलाइन को यूट्यूब रे देखे आउपरी अनेक विधा हुए प्रभुंकर धन्यवाद हो तेणु तार गोटे आउ ये सोशल मीडिया द्वारा सुंदर कार्य मध्य हो पारुची तेणु कौन सब जड़े प्रकृत विश्वासी भाव में आम आम परिचय आम दवा को हम प्रकृत प्रभु लोक हिसाब से कौन सब आम को धरवा को हम आम प्रकृति स्वभाव आचरण जीवन लक्ष्य ये सब कौन हवा को पड़ो मनीष भाव में आम अन्य समस्त परी हो पारिबा नहीं प्रभु लोक मान को भिन्न प्रकार स्वभाव धारण करने को हम से चिंता लक्ष्य भिन्न प्रकार हवा को हम समस्त आम पथ अलग हवा को पड़ो खाली प्रार्थना कले सबकि हो पार ना लिखा सदाप्रभु अपना निकट में प्रार्थना करी सत्य भाव में प्रार्थना समस्त निकटवर्ती अटंती ये आम इस्माइल विषय देखुचु आज आम पढ़ी बाइबल पर्सन रु आदि पुस्तक 21 पर्वर 9 पद रु 21 पद मध्य 18 पद लिखाला बालक को हस्तर धर ये हूँ से बालक जार नाम इस्माइल तार मार नाम हागार से हागार मिस्र देशिया अब्राहम आउ सारा तांको गृह रे से दासी भाव में थिला मात्र जेतले आउ सारा देखिला अब्राहम भाज्या जे तार संतान नहीं से कहला ए दासी को ये हागार मिस्रिया हागार ताकू ग्रहण कर मोर तो संतान होनी आउ मते ता द्वारा गोटे संतान दियो आउ सेपरी हला अब्राहम ताकू ग्रहण कले आउ गोटे पुत्र हला से हला इस्माइल तबे यही कार्य किंतु निश्चय ठीक भाव से कले ना अब्राहम जे परमेश्वर बंधु से कथार गोटे अच्छी आउ कौन कहते चंद्रकला चंद्रधर गोटे कला रही जदि स्पष्ट रूपे राति एमती से आलुओ दिए गोटे शुभ्र आलुओ मात्र से चंद्रकला से किसी ब्लैक स्पॉट्स देखा जाए सेपरी अनेक भल भल प्रभु लोक मान जीवन में मध्य केते गुड़ाक दुर्बलता सब रही आते परिमाण रे किसी समय पाई प्रभु से सब क्षमा कर दियंती मध्य तथापि से मुक्त हवा निमंते चाहती बाइबल लिखा स्वर्गस्थ पिता जेपरी सिद्ध सेपरी तुम्हें सिद्ध गोटे समर्थ प्रभु निश्चय ता धरिबे मात्र प्रथम प्रभु नीरव रही जाते हठात किसी कहती ना कारण अब्राहम सहित परमेश्वर एत संपर्क बढ़ला प्रभु तांको केते दर्शन दे बारंबार करी केते बड़ प्रतिज्ञा तांको न दैछंती पृथ्वीर सबु जातिर लोक तुम द्वारा आशीर्वाद पाइबे तुमको आशीर्वाद कर तुम नाम को महत करवा आउे से किड़ान देश को आनिला पृथ्वीर जहाँकि सेंटर रे अच्छी सबुठारु उत्तम स्थान ताठारु अधिक उत्तम स्थान देश राज्य कौ जगत रे नहीं ताकू अब्राहम को तांगर भविष्य वंश देवाई परमेश्वर प्रतिज्ञा कले आउ केते भाव में परमेश्वर प्रभु सहित तांगर संपर्क बढ़िला
ଥରେ ପରମେଶ୍ୱର 3 ଜଣ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଭୋଜନ ପାନ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ। ଆଉ ଏହିପରି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲିକି ବି କହିଲେ। ଆଉ ତେଣୁ ଏତେ ସବୁ ହବା ପରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେ ଇସାକ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଇସାକ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କର କହିଲେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ସେହିପରି ଏଇ ଇସ୍ମାଇଲଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ହେଇପାରେ ଅବ୍ରାହମ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାରା ତାହାର ଚାପରେ ଆଉ ସେ ହୁଏତ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କରିଥିବ, ସେଥିରୁ ଅବ୍ରାହମ ଆଉ ସେ ହାଗାରକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯେପରି ସନ୍ତାନ ହବ। କାରଣ ଆଉ ସେ ସାରାର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ହେଲାନି, ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ବୟସ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତେବେ ସେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବୟସ 86 ବର୍ଷ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଇସମାଇଲର ଜନ୍ମ ହେଲା, ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ସମ୍ଭବତଃ 85 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ। 75 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, 10 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା, 85 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ହୁଏତ ବା ସେ ସାରାର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ। କହିଲା 85 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମକୁ, ତାଙ୍କୁ 75 ବର୍ଷ, 10 ବର୍ଷ ସାରା ସାନ। ସେ କହିଲା ପ୍ରଭୁ କରିବେ ଏମିତି ସବୁ କହିଲ, କଣ ହେଲା ଦିନ ଏମିତି କହିଥିଲେ। ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ, ଦେଖ ଆଜି ମତେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ ଜାଣିଛ? ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ମତେ କହିଲେ, ବାହାରକୁ ଘରୁ ଡାକିଲେ, ଆକାଶକୁ ଅନାଅ, କହିଲେ ଏ ତାରା ଯଦି ଗଣି ପାରିବ କୁହ, ଏଇପରି ତୁମର ବଂଶ ହବ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିବେ, ସାରା ମଧ୍ୟ ହଁ ଏମିତି। 10 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ବେଳେ ସବୁ କିଛି ବିଷୟ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ସାରା ତାଙ୍କୁ କହିଲ ତ ଏମିତି, କାହିଁ 10 ବର୍ଷ ଗଲାଣି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ କଣ କରିବା? ଆଉ ଏ ହାଗାରକୁ ଗ୍ରହଣ କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ରୂପେ, ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ହେଲେ ହଉ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଅନ୍ତତ ହଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା କର ପ୍ରଭୁଠାରେ, ଏତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଦର୍ଶନ ପାଉଛ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ତମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ସେ କହିଥିବ। କେବଳ ତାର ଅବିଶ୍ୱାସ ତାହା ନାହିଁ, ଅବ୍ରାହମ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଯାଇଛି ବିଳମ୍ବ ହେଲା ପରେ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଅବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆମେ ତୁମର ଢାଲ ମହାପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ମୁହଁ ମାରିକି ହସିଲେ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ କହିଲେ, ଇସ୍ମାଇଲ ତୁମ ଛାମରେ ବଞ୍ଚିଥାଉ, ମତେ ତ ତମେ ସନ୍ତାନ ଦେଲ ନାହିଁ। ଏଇ ମୋ ଗୃହର ଯେଉଁ ଦାସ, ପ୍ରଧାନ ଦାସ ଏଲିଏଜର, ସେ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠି ବି ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଏପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଏକମତ ହେଲେ, ଆଉ ଇସ୍ମାଇଲର ଜନ୍ମ ହେଲା। ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏପରି ହେଲା, ସେ ଇସ୍ମାଇଲ ଯେତେବେଳେ ପରିହାସ କରୁଛି, କାହାକୁ ହେଇପାରେ ସେଇ ଇସାକ ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ସେତେବେଳେ ସେ ପରିହାସ କରୁଛି। ସାରା ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ସେ କହିଲା, ଦାସୀକୁ ତାର ପୁତ୍ରକୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ତା ପୁତ୍ର ମୋ ପୁଅ ସହିତ ଇସାକ ସହିତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ଅତି ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଦେଖାଇଛି। ଯାହା ବି ହଉ ନିଜ ପୁତ୍ର, ନିଜ ଔରସାତ ପୁତ୍ର ଅତି ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଦୁଃଖିତ ହୁଅ ନାହିଁ ଏଇ ପିଲା ପ୍ରତି, ଦାସୀ ତାର ପୁତ୍ରକୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ଯାହା ସେ ଆଉ ସାରା କହୁଛି ତା କଥା ଶୁଣ, ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ କଥା ମାନିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାହାର କଲେ। ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆଉ ତାହା ଲାଗିଥିବ। କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ସେ ବାଳକର ବୟସ ବଢି ଯାଇଥିବ, କାରଣ ସେ 86 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଇସାକର ଜନ୍ମ ହେଲା। 100 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର 86 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଇସ୍ମାଇଲର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଅବ୍ରାହମଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଆଉ ଇସାକର ଜନ୍ମ ହେଲା। ତାମାନେ ଆଉ ଇସାକ ଠାରୁ ଆଉ ଇସ୍ମାଇଲ ଆଉ 14 ବର୍ଷ ସେ ବଡ ଜଣା ପଡୁଛି। 14 ବର୍ଷ ବଡ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଘରୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପରିହାସ କରୁଛି, ମାନେ ତାର ସେ 14 ସେତେବେଳକୁ ଆହୁରି କେତେ ବର୍ଷ ଇଏ ତ 14 ବର୍ଷ ଉପରେ। ଏଇ ସମୟକୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରାହେଲା, ସେମାନେ ବାହାରିଗଲେ। ଅବ୍ରାହମ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ଏଇପରି ଭାବରେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି କରିଦିଅନ୍ତି।
एते बड़ प्रतिज्ञा जे अधिकारी सेपरी कार्य हेले परमेश्वर नीरव रहिले एटा गोटे परीक्षा ही तो तेणुक प्रभु लोक मान सावधान हवा सतर्क हवा जदि प्रभु कौन सी विषय किसी कहूना गोटे भितर विषय किसी गोटे अच्छी बोली जानवा कह विश्व गोपन क्या परमेश्वर गौरव बेले बेले वर्तमान समय गोटे विषय पूरा जमी प्रभु गोटे गोपन रखते से भाया लगुच अनेक प्रार्थना कले तुम इच्छा कौन हम तो प्रस्तुत तुम इच्छा अनुसार करने टिके क्लीयर अप कर केते दिन एमती गोटे गोटे चिंतार दुखरे नैराश्य गोटे भांगी पड़ी द्वंद्व रे पड़ी गोटे रहा पड़ो प्रभु टे दया कर कौन सी प्रकार जमती किसी उत्तर मिलूना मु अनुभव कर किसी गोटे भितर किसी गोटे प्रभु विशेष भाव रखते सेपरी गोटे गोटे समय प्रभु लोक मान जावाक हम आउ से गोटे परीक्षार समय भी थी सावधान हवा पड़े देखो अब्राहम जो आउ से सार सहित एकमत कि हागार को से भाग्य रूपे से ग्रहण कले परमेश्वर से कथा कौन जान नी दरकार एमती कौन तुम कर कौन तुम कथबार्ता कल परमेश्वर असाध्य कौन बुझी था मना कले ना कि कहले ना छाड़दे संतान जन्म है मात्र प्रभु निरूपित समय हागार पुत्र प्रसव कला इस्माइल इसाक को बाइबल लिखा से आदि पुस्तक 21 पर्वर आरंभ तेणु से लज्जित अपमानित होते दुखित न होते प्रभु क्षमा कर दियो आमे तुम विश्वास कर पालू ना ठीक अच्छे प्रभु क्षमा अच्छी प्रचुर मुक्ति अच्छी क्षमा कर उद्यत सत मात्र बाइबल लिखाई गला ना सब डिटेल कर लिखाई गला आज आम सब कहे मैंने विश्वास कर पारे ना कही कलंक रहीगला दाग रहीगला सेटा तो लिभिव ना ना बाइबल को किए हटई दो करेक्शन तो कराई पारियो ना तेणु जो अब्राहम से पुत्र जो अतिशय दुखित हेले इस्माइल घर बाहर करदेला बेले से निजे दायी है तुमको केते कथा कहला परमेश्वर मनीष नहांती जे सब बेले तुम सहित लगी रही थे कौन से मर्त केवे देखी ना देखी पारियो ना तुम्हें प्रभु ठार अनुग्रह पाई तुमको ये दर्शन इत्यादि देकी प्रभु कथा कहते समय समय आ प्रभु कथार विश्वास कले जाए प्रभु खुशी हमें विश्वास न कर खुशी हमें ना बड़ बड़ कार्य जो मैंने प्रभु करने चाहती से विश्वास निहाती चलवा कह प्रभु खुशी हे कि घटब नहीं सेपरी से मिसर बारी किनान देश प्रवेश करने समय अनेक पशुराणी कहीं लेखे से अविश्वास हेतु प्रवेश कर पारे ना लेखा आज अनेक से पूरा घटुच तेणु आम निज विषय सावधान हवा दरकार नचेत से आम दुखर कारण हम जपरी अब्राहम अति दुखित हेले बाइबल लिखा ए पुत्र हेतु से निजे जाते जाहू आते एम माँ पु बाहरी गले पारण प्रांतर को आसिले से रुटी आ जलपूर्ण कुंपा देखिए अब्राहम विदाय कर सरीगला से गुड़ाक खाया पीबार केते बार धरी थे आ से कुंपार पानी नाही सरीगला आ देखला आउ इस्माइल माँ हागार जे से भोकरे से आउट पाउट हो माँ तो जदि 14-15 वर्ष पर तार बयस हो माँ कहीकि छोटे पिला भाव में माँ मत भोक लाଗୁଛି तू यार कौन मत आणलु कौन केमती शोष लाଗୁଛି पानी दे एम से कही से देखला जाओ किसी तो नहीं से गोटे प्रांतर मरुभूमि पर जगह लोक वर्ग कई किसी देखा जाऊना ग्राम सहर किसी ना भाविले ये मर आउ तार मरण देखिनी कही से टी आग को जाकि बुदामूल छाड़ देकी से उच्च स्वर कर रोदन कला प्रभु डाकी कहले आग हागार तोर कौन है परमेश्वर बालकर स्वर शुणी बालक को से 18 पदर कौन कहला तुम्भे ठिया हुई बालक को उठाई हस्तरे धर आंबे ताठारु एक महागोष्ठी उत्पन्न करिया बालक को धर आज प्रभु कहते इस्माइल को धर गोटे माँ जार कौन सी आशा भरोसा ना कौन सी लोक ना चारिड़े गोटे प्रांतर मरुभूमि पड़ी से मरवा अच्छी से पिलाटा आहूत आ तार मरण देखिनी कैसे जाइए माने निश्चय से केते चाली चाली सब गला खाया पे सरीगला केन्द्र कुआड़े जीवा किसी तर उपाय ना आज अनेक जीवन से प्रकार
आम आखिरे सबू विष अंधार देखा जाउथिबो किछि उपाय देखा जाउ नथिबो मात्र भल विष भल उपाय प्रभु रखिथिबे भल तांगर संकल्प योजना अति उन्नत मानर थिबो प्रभु लोक मान को विश्वास करिया को कारण प्रभु सेवा आम परिश्रम निष्फल ना जदि आम प्रभु को प्रेम करुचु भय करुचु तांगर सेवा करुचु तांगर कार्य करुचु तांगर आज्ञा मानुचु ताहले कौन प्रभु आम विषय मनोयोग करिवे ना जदि आम प्रभु जीशु रक्त रे आम किणाइचु आमर पाप धुआई पवित्र दान प्राप्त होइचु ये सब केबे वृथा हब ना से परमेश्वर से मनुष्य नुहंती सर्वांतकण रे खोजिले तांगर उद्देश्य मिले आम खोजी पारुनु सर्वांतकण रे कहिकि तांगर उद्देश्य पाई पारुनु तांगर दर्शन पाई पारुनु तांगर कथा सुनी पारुनु तार अर्थ नहीं जे प्रभु हमको रिजेक्ट कर देबे तेणु यथेष्ट धैर्य और विश्वास जो मान रखा आवश्यक बोले लिखा होछि तेणु से दिन जो आउ से उच्च स्वर रोदन वाला यहीटा करंतु मो जीवन परिवर्तन पर उच्च स्वर करने विषय जो मुझे जानी से समय ठारू अनेक समय उच्च स्वर को जो मीटिंग गुड़ाक मन मत सुजोग मिले समस्त को उच्च स्वर करने को मु यथासाध्य जत्न करे गीत गाई प्रार्थना करी धन्यवाद करी प्रशंसा करी पवित्र दान पाइबा आश्चर्य कर्म पाइबा एसबू सेमती साक्ष्य वाक्य देकी बहुत भाव लोक मान उत्साहित करे प्रभु कार्य करती लोक मैंने बदली जाती विशेष विशेष कार्य मान हुए मु निजे उच्च स्वर में प्रार्थना करी बड़ बड़ आश्चर्य कर्म मान प्रभुकर मु देखी तेणु यहीटा करंतु जो माने प्रभु निकट प्रार्थना कर उच्च स्वर में प्रार्थना करूँ गीत गातु प्रशंसा करूँ धन्यवाद करूँ देखिए प्रभु किपरि कार्य करे जेतोले लिखा आउ से हागार से कौन कला ना से आउ उच्च स्वर से रोदन कला 16 पर्वर आउ ना ना से आदि पुस्तक 21 पर्वर 16 पद लिखा उच्च स्वर रोदन कला आउ तार पर 17 पद परमेश्वर दूत ताकू डाक आग हागार तोर कौन है परमेश्वर बालक रब शुणी पर नेक्स्ट वर्ष 18 पद बालक को उठाई हस्त रे धर कहीं ना ताठू आमे एक महागोष्ठी उत्पन्न करवा एटा अभ्यास कर बाइबल लिखा तिमोथी पुस्तक रे ईश्वर प्राण जीवन यापन करने निमित्त अभ्यास कर ए समस्त सत्य एवं वास्तव कथा मु कहूँ प्रैक्टिकल विषय थियोरी नहीं खाली पढ़ी कि मु कहू ना मो जीवन मो सेवा कार्य अनेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिराकल्स प्रभु कर उच्च स्वर करने द्वारा तेना से सबकि विषय बदली जीव जा हो ये बालक कौन ताहले ये बालक जो इस्माइल यहीटा है आज तार इंटरप्रिटेशन जमती मुझे सर्प को हस्तर धर बोली कहली आउ से रीना को स्पर्श कला से बदली गला से भाव में ये बालक आउ इस्माइल तार अर्थ हूँ ईश्वर प्रतिज्ञा प्रभु मनुष्य मान को प्रतिज्ञा दियंती अब्राहम को प्रतिज्ञा देले ए किणान देश दुग्ध मधु प्रवाही देश पृथ्वीर सबुठारु उत्तम गौरव सुंदर देश तुमको तुम भविष्य वंश को अनंत काल देवा प्रतिज्ञा करदे से प्रतिज्ञा सफल है 400 रु अधिक वर्ष लगिला किणान कौटी से मिश्र कौटी जाकि रहिले एते दूर जगह रहिले मात्र प्रतिज्ञा विफल कर पारा ना से राजांकर आ से मिश्र देश राजांकर अनेक क्लेश से भाव में जमी देले पुत्र संतान मान मारी दिहला ताहा ईश्वर प्रतिज्ञा अन्यथा कर पारा ना आउ कौन 400 वर्ष पर्यंत से रहिले एते वर्ष एते दीर्घ दिन ईश्वर प्रतिज्ञा अन्यथा कर पारा ना जिते से मशांग नेतृत्व बाहरिक आसले सुफ सागर मध्य अटकई पारा ना अन्यथा कर पारा ना ईश्वर प्रतिज्ञा सफल कर से प्रांतर विस्तीर्ण भयानक प्रांतर 40 वर्ष गले निर्जल शुष्क भूमि साप बिछा सबू आउी थिला से सबू मध्य ईश्वर प्रतिज्ञा विफल कर पारा ना पुणी अनेक देशर लोक माने राजा माने समान सहित युद्ध कले एमाने तो आउ गोटे राज्य ही नथिले तांगर राजा कहीं नथिले एमाने सैन्य सामंत नथिले एमाने सब दास दासी कि मिश्र देश थिले तेणु बड़ बड़ राज्य देशर राजा सैनिक माने युद्ध कले मध्य ईश्वर प्रतिज्ञा को विफल कर पारे ना अब्राहम वंशधर निमंते
जियोसुଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେମାନେ କିନାନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ତାକୁ ଅଧିକାର କଲେ। ଠିକ ସେପରି ପ୍ରଭୁ ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି ସେଟା କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ, ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଜିଖରୀ ଏଲିସାବେଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଧାରିଥିଲେ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଦୂତ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହବ, ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ, ତା ନାମ ଜୋହନ ଦେବ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କଥା ସେ କହିଗଲେ। ଆଉ ଜିଖରୀୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟ କରୁଥାନ୍ତି। ଦୂତ କହିଲେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମର ନିବେଦନ ସବୁ ଶୁଣାଯାଇଛି। କହିଲେ କେମିତି ସମ୍ଭବ, ମୁଁ ତ ବୃଦ୍ଧ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବୟସ। ଯେତେବେଳେ ଦୂତ ଏତିକି କଥାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ରାଗିଗଲେ, ଅବିଶ୍ୱାସ କରେ ପ୍ରଭୁ ଅସନ୍ତୋଷ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହିଲେ ମୋ କଥା ଯା ଯଥା ସମୟରେ ସଫଳ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ମୁଁ କହିଯିବ। ଆଉ ସେ କଥା କହିପାରେନି, ମୁଁ କହିଗଲେ କେତେ ସମସ୍ୟା ଥିବ ମୁକ, ଅନ୍ଧ, ମୁକ, ବଧିର ମାନଙ୍କର। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେଇ ଜୋହନ ଜନ୍ମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନ ତାଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ଅସମ୍ଭବ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଲା ଯଦି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବ ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀକୃତ ହବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ ବଡ ସଂକଳ୍ପ ହରେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବା ହେତୁ। ତାହାକି ଚୋରି କି ନରହତ୍ୟା କି ବ୍ୟଭିଚାର କି ପ୍ରତିମା ପୂଜା ହେତୁ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ହେତୁ ହରେଇଛନ୍ତି। ବାଇବେଲରେ ଯାହା ଆଉ ତାହା ସେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକରେ ନା କଣ, ଯଦି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବ ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀକୃତ ହବ ନାହିଁ, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଯିଶାୟ 7 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ଲେଖା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ସ୍ୱପ୍ନରେ, ଦର୍ଶନରେ, ଭାବବାଣୀ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି କଥା କହନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିବେ, ସେଇଟାକୁ ଧରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଯାହା ନିରୂପିତ ହୋଇଛି ସେଟା ତ କରାଯିବ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ ସେଟା ତ ଏପାଖ ସେପାଖ। ଅବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ନିରୂପଣ କରୁଥିଲେ 100% ତାଙ୍କୁ ପୁଅ ଦେବେ। ତେଣୁ ଯଦି ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ କଥା ହେଇକି ସେ ହାଗାରକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱର କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିଦେଲେ କର, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରୁଛ ନା ତରତର ହେଇକି ଦେଇଦେବା ସେମାନେ ନାହିଁ। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ନିରୂପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ନିରୂପଣ ସେଟା ବଦଳେଇ ହବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଧାର୍ମିକତା କିଛି ବଦଳେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ନିଜକୁ ବଦଳେଇବାକୁ ହବ, ମନ ବଦଳେଇବାକୁ ହବ, ମନରୂପ କଟିବନ୍ଧନରେ କଟି ବାନ୍ଧିବାକୁ ହବ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିବାକୁ ହବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତା ନିରୂପିତ ସମୟରେ କରିବେ। କାରଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅବ୍ରାହମକୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ ଇସ୍ମାଇଲ ବିଷୟରେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଇସାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲା, ତେଣୁ ଦିନେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଅବ୍ରାହମ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଇସ୍ମାଇଲ ତୁମ ଛାମରେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ। ଇସ୍ମାଇଲ ବିଷୟରେ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲୁ ଆମେ। ଆଉ ତାଠାରୁ 12 ରାଜା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ, ସବୁ କଥା କୁହାଗଲା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ହାଗାର ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଥିଲା, ଆଉ ସେ ସାରା ତାକୁ କଠିନ ବ୍ୟବହାର ସେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱର ଦୂତ ତାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖି ତାକୁ କହିଲେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ନା ନା ମତେ ଏମିତି ସେ କଠିନ ବ୍ୟବହାର କରେ, ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଯାଇ ଫେରିକି ଯାଅ, ତାର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, କାରଣ ତୁମେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରିବ, ସେ ଆଉ ବନଗର୍ଦ୍ଧବ ପରି ହବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ୍ତ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆଉ ତାର ହସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହବ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଠୁ 12 ରାଜା ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ, ଆମେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା। ଏଇଟା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିଲା ଆଉ ଇସ୍ମାଇଲ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ମଲାନି, ବଞ୍ଚିଲା, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଥିଲେ ସେୟା। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି। ହାଗାର ଆଉ ସେ ଇସ୍ମାଇଲ ନିରୁପାୟ, ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ, ହେଲ୍ପଲେସ୍ କଣ୍ଡିସନରେ, ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଥାଇପାରେ, ଭିତରେ ଆମେ ଯାଇପାରୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ କି ଦର୍ଶନ କି ଭାବବାଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଧରି ରଖନ୍ତୁ, ଭଲ ହବ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ତା ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଧରି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅବିଶ୍ୱାସ ଆଉ କରିବେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଯିଶାୟ 7:9 ଅନୁସାରେ ଯଦି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କର ତୁମେ ସ୍ତ୍ରୀକୃତ ହବ ନାହିଁ, ହୁଏତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ସଂକଳ୍ପଟା ବିଫଳ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ। କାରଣ ମୁଖ୍ୟାପେକ୍ଷା ନାହିଁ, କାରଣ ଏବେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଲା ସେମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ ହେତୁରୁ ସେ କିଣାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେଇ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସିଯିବ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡି ଚାଲନ୍ତି,
କ'ଣ କିଛି ଗୋଟେ ତ କରିବାକୁ ହୁଏ। ମାତ୍ର ଲେଖା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନିଜର ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଛି ବଡ଼ ନାହିଁ। ସର୍ବାନ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଅଛି। କ'ଣ କରାଯିବ? 75 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାନିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ନା। ମୋ କଥା ତ ମାନିଲେ, ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଦେଶ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଛୋଟିଆ କଥା ଏଇଟା ନାହିଁ। 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା, ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ 100 ବର୍ଷ ମାନେ ଆଉ ସେ ମଣିଷ ନା ଆଉ କ'ଣ, ସେ ମୃତ କଳ୍ପ ଲେଖାଇଛି, ଆଜ୍ ଗୁଡ୍ ଆଜ୍ ଡେଡ୍। ସେଇ ପ୍ରକାର ବି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥାଇପାରେ। ମୁଁ ଜାଣୁଛି ମୋ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଛି ବୋଲି। ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦିନେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଅବ୍ରାହମ, ଆମର ପରିବାର ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଅବ୍ରାହମ, ବୟସ ହେଇଯାଇଛି ତଥାପି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ମୁଁ ନାହିଁ। ବୟସ ହେଇଯାଇଛି, ମସ୍ତର କେଶ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଧଳା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ପରିବାରରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଜାଣୁନୁ। ଗୋଟେ ରିକ୍ସାରେ ଆମର ଅଳ୍ପ କିଛି ଜିନିଷ ଧରିକି କୋଉଠି ରହିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଘର ମଧ୍ୟ ଏ କଟକରେ ଦେଖୁଛୁ, ତା ଘର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଇନି। କୋଉଠି ଯାଇକି ରହିବୁ କ'ଣ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରକାର କଣ୍ଡିସନରେ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି, ତୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ମତେ ସେ ଅବ୍ରାହମ ପରି ଚାଲିବାକୁ। ସେହିପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଥା କହୁଥିବେ। ଆଉ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ହେବାକୁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ବାଳକକୁ ଧର, ଆଉ ସେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଇସ୍ମାଏଲ, ଯୋଉଠି ତୁମେ ଭାବୁଛ ତୁମର କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ତମେ ହତାଶ ହେଇଗଲ, ତମେ ନିରାଶ ହେଇଗଲ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅଛି। ସେ ସଂକଳ୍ପରେ, ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ତମେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରୁହ, ଅଟଳ ହେଇକି ରୁହ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ନଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଥିବା ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଡାକନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ମଣିଷର ଅସାଧ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତାହା ସାଧ୍ୟ ଅଟେ। Hallelujah, praise the Lord. Udarabani kharaba shamani kalarabani adarabani kharabanda laraba raba 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 udarabani khalarabani darabanda larabani darabanda laraba। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗ ଆଜିର ସମୟ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯେତିକି ଅଛୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାରଣବଶତଃ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅନଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି ବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇ 30-60 ନୁହେଁ 100 ଗୁଣରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁ। ପୁରାବଶ୍ୟ କାଲାରାବାନି ଖାଇବା, ତୁମେ ଯାହା କହିଥାଅ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସମର୍ଥ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ, ମୋର ବାକ୍ୟ ସମ କଦାପି ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ତାର ସମୟରେ ତୁମେ ଶୋଭିତ କରିଥାଅ। ହାଲେଲୁୟା, ଇନ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଜିସସ୍। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମରି ହଉ। ତୁମର କଣ୍ଡାବିଧ ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କରିବ, ତୁମର ହସ୍ତରେ ମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆମେନ୍। Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. In thee, O God, we put our trust. In thee, O God, we put our trust. In thee, O God, we put our trust. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. In thee, O God, I put my trust. In thee, O God, I put my trust. In thee, O God, I put my trust. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହଉ, ଆମେନ୍।